Allahu 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 Allah. Kalau kita pengen Allah itu sayang sama kita, sering-seringlah ucapin astaghfirullahalazim. Sekali kita ngomong astaghfirullahalazim, sayang Allah sama kita itu bertambah. Itu kalau kita analogiin mirip kayak seorang suami yang kalau pengen nyenengin hati istrinya, maka dia memuji istrinya. Bukan hanya kebaikan untuk di dunia, tapi istighfar itu mengubah status kita di akhirat. Coba teman-teman renungkan kisah seorang laki-laki yang membunuh 100 orang tuh. Yang ke-100-nya kiai lagi. Yang ke-100-nya ustadz. Dibunuh sama dia. Tapi setelah itu dia nyesel, dia bilang astagfirullahalazim ya Allah. Langsung berubah status dari tadi ahli neraka menjadi ahli surga. Dia udah sholat, belum baik sholatnya, belum baik ibadahnya. Tapi kok udah jadi ahli surga? Karena orang yang beristighfar, Allah bukan hanya akan mengampuni dosanya, bukan hanya akan mudahin hidup dia di dunia, tapi Allah juga bakalan ngasih banyak janji-janji kebaikan di akhirat. Jadi istighfar itu bisa dibilang kayak investasi masa jangka panjang. Yang someday nanti kita akan melihat, oh ini ya hasil dari istighfar saya di dunia. Banyak-banyak aja istighfar, gak ada yang rugi. Demi Allah, tidak ada ruginya beristighfar jika didasari dengan hati yang ikhlas. Demi Allah, gak ada ruginya berzikir jika didasari dengan hati yang ikhlas. Demi Allah, gak ada hamba yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Itu gak ada. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, gak ada yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa. Itu gak ada. Kalau kita datang ke rumah dia pulang kecewa itu biasa. Pasti sering. Kita nelpon kecewa, kita japri kecewa, kita caper-caperan kecewa, itu biasa. Dengan makhluk kecewa itu biasa banget. Tapi dengan Allah, kalau kita kecewa bukan karena Allah, karena dosa kita sendiri, menzolimi diri sendiri. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, yuk kita dawamin istighfar. Mulai sekarang kita bikin target deh. Kalau ustadz-ustadz yang lain pernah menjelaskan tentang keajaiban. Sebetulnya dalam Islam itu ada 3 amalan ya. Itu hasilnya itu ajaib banget. 1 sedekah, 2 tahajud, 3 istighfar. Kalau sedekah mungkin teman-teman sering dengar dari Ustadz Yusuf Mansur. Tahajud juga Ustadz Arifin Ilham. 1 dari 3 itu adalah istighfar. 3 amalan ini nih, itu ajaibnya itu pokoknya menurut saya itu unik aja. Kayak ngasihnya itu cash gitu. Nggak nyicil, cash langsung di dunia langsung dikasih. 3 tuh, sedekah, tahajud, istighfar. Karena saya hari ini dikasih tema tentang istighfar, kita coba azam mulai sekarang saya pengen banyak-banyak istighfar. Nanti suatu saat kalau butuh apa-apa, kita udah punya modal nih, istighfar sekian tahun, sehingga Allah mudahin urusan kita dari sekarang. Karena makin lama kita mulai, makin lama kita mengambil hasilnya. Ibarat makin lama kita bercocok tanam, makin menunda-nunda waktu, makin lama panennya. Dari sekarang aja nih kita mulai nanam bibit-bibit istighfar. Nanti mudah-mudahan setelah 6 bulan Allah akan menunjukkan hasil dalam kehidupan kita. 6 bulan lagi pengen apa? Setahun lagi pengen apa? 2 tahun lagi pengen apa? Dan kepengen kita kadang-kadang berubah-ubah, tergantung kebutuhan. Pokoknya kita pasti punya hajat suatu saat nanti. Mulai sekarang kita bikin investasinya dengan istighfar. Suatu saat ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan menganggap ini doa hambaku yang rajin beristighfar. Kayak cerita-cerita tadi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan insya Allah nanti di akhir sesi kita akan ada sesi penggalangan dana untuk saudara-saudara kita. Kalau nggak salah panitia di Palestina, untuk Palestina atau Syam? Oh Somalia, Masya Allah. Untuk saudara-saudara kita di Afrika, di Somalia yang berada dalam kondisi kelaparan. Dan kita tahulah, pasti kalau googling banyak banget tuh bahan tentang gimana kondisi di Somalia. Yang anak bayi itu sampai minum air dari genangan yang ada di tanah. Saking kurangnya air, kurangnya makanan. Jadi kita coba belajar untuk buka puasanya barengan dengan saudara kita di Somalia. Jadi infak kita hari ini akan disumbangkan ke Somalia untuk
takjil saudara-saudara kita yang kelaparan di Somalia. Jadi silakan nanti kita niatkan, ini buat takjil adik saya di Somalia, ini buat takjil kakak saya di Somalia. Infak semampu kita, dan walaupun sedikit tapi tetap ngasih. Jangan sampai kita nggak ngasih. Kalau nggak ngasih sekarang nggak apa-apa, nanti ngasih di waktu yang lain. Yang jelas kita komitmen dulu, berazam dulu, saya pengen bantu nih. Mudah-mudahan dengan kayak gitu nanti Allah kalau kita minta sesuatu Allah pasti ngasih. Kalau nggak dikasih sekarang pokoknya dikasih. Nggak akan mungkin Allah nggak berkomitmen. Fadhkuruni adzkurukum. Ingat aku di waktu kalian senang, aku ingat kalian di waktu kalian susah, insyaallah. Nanti di akhir sesi panitia akan menyebarkan kotak infak buat saudara-saudara kita semampu kita yang bisa kita sumbangkan. Dan marilah kita tutup sesi kita hari ini dengan muhasabah, dengan berdoa, dengan beristighfar. Mungkin diawali dulu dengan istighfar bareng-bareng ya, sekitar 100 kali. Setelah itu nanti kita berdoa. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Mari bersama-sama. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim,
أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة القرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم نور حياتنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا لك ذكارين اللهم اجعلنا لك شكارين إلهنا يا الله يا الله اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا
وإليك أنبنا وبك خاصمنا ظلمنا أنفسنا يا الله ظلمنا أنفسنا يا الله ظلمنا أنفسنا يا الله وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن